On va capter pour le Tabligh, le groupe de Da'wah, le groupe mondial de Da'wah, qui est en train de traverser une crise incroyable. C'est que l'émir, Cheikh Saad, hafidhahullah, les gens du Shura, les anciens qui sont les gens du Shura, se sont détachés de lui. Bon, il a pris des positions un peu extrêmes, des positions un peu dures, pas vraiment contre la religion, mais ça a choqué certains, et ils se sont éloignés de lui. Donc c'est comme si à la tête du groupe, il y a deux têtes. Il y a l'émir d'un côté, et puis il y a la Shura qui a quitté le Markaz, qui sont partis s'installer ailleurs. Et maintenant, dans le monde entier, les gens du Tabligh sont déboussolés. Ils ne savent plus s'il faut continuer à suivre l'émir, ou bien s'il faut suivre la Shura. Bon, du coup, le travail a beaucoup faibli partout. Et les gens sont découragés, les gens sont déboussolés, parce que dans le Tabligh, c'est pas juste un émir, il y a un caractère sacré de la Shura, de la Jama'a, de l'obéissance, etc. Donc vraiment, c'est déstabilisant. Et en tout cas, tout ça, c'est une perte pour l'islam. Donc on va capter pour ça, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Allah nous aide, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم 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 ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم Les petits se convertissent immédiatement, on attend les gros. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله 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 Bonjour. Bonjour. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Abdraouf. Bonjour. Nous sommes les enfants de Iblis.
Ah, vous êtes les enfants d'Iblis. Oui. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cette division dans le tablir. Ah, est-ce que c'est des Illuminati? Oui. Ah, mais est-ce qu'il y a des humains qui vous ont chargé de faire cette mission? Oui. Donc, il y a des humains qui vous ont chargé de diriger le tablir. Oui. Et vous êtes allé parler dans leur tête et faire des histoires jusqu'à ce que vous dites. Oui. C'est ça d'Israël. D'accord. Eh bien, vous avez fait un très bon travail, je dois le reconnaître. Attendez, Iblis va vous parler. Je vais sucer ton sang. Tu vas sucer mon sang? Oui. Attends, Iblis va te parler d'abord. Attends. Iblis va te parler d'abord. On va laisser وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخيكم وأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Oh, très bonne idée. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وأنتم فأخلفتكم. C'est bon, tu t'es converti? Oui. Comment est ton corps maintenant? Très bien. Regarde, tu vas mettre ta main sur mon cœur, tu vas chercher tous les autres fils d'Iblis, tous les autres djinns des Illuminati, tous les autres djinns qui ont un lien avec le groupe de Tablir, et on va essayer de les convertir sans faire de bagarre. Ce sera plus facile pour nous tous. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 On ne fait pas de tablique. On ne fait pas de tablique. On ne fait pas. Vous êtes qui? Je suis l'équipe qui avait Tu es le djinn de Shirsat. Oui. Enchanté, je suis vraiment heureux de faire ta connaissance. Alors, Iblis, c'est quelque chose. Écoute, Iblis va te parler. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Donc tu étais dans la tête de Shirsad ou tu étais dehors? Je suis dans son cœur. Dans son cœur? Oui. Je mets dans son cœur la colère, La haine. la haine, la dureté. Oui. Ben tu as fait du bon travail. Alors, c'est la sorcellerie qui t'a fait rentrer? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait des points faibles, des négligences chez les tabliers qui vous ont permis de réussir tout ça? Oui. C'est quoi? Il y a la nervosité. Ah, il y a la C'est nervosité. nerveux. Ah ah. Oui. C'est à cause de ça. Oui. Autre chose? C'est ça. Allez, on va continuer à chercher tous les djinns qui influencent et divisent le tablier. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. 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 Alors, qui es-tu? Attends. Mais qui es-tu? Je suis La femme de la mère du tabac. Oh, la femme de la mère du tablier. Je suis une reine.
Mais tu n'es pas ma femme, pourquoi tu me touches comme ça? Hein? Quand même, tu es la femme de l'aimer, il ne faut pas me toucher moi. Alors, quel est ton travail, madame l'émirate? C'est de manipuler l'amir. Ah. C'est de le manipuler. Pour qu'il fasse quoi, par exemple? On veut qu'il laisse le tapis. Waouh. On Ok. veut le faire écarter de ses collègues. Bien, attendez, je vais te présenter quelqu'un. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك continue à chercher tous les autres إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Nous sommes des manipulateurs. Ah, et vous manipulez qui dans le tableau? C'est l'amir. L'émir encore et toujours. Et vous qui vous envoie? Les juifs. Les juifs encore et toujours. D'accord. Allez. Si on a fini avec l'établi, on va continuer notre combat. C'est qui le suivant? Les sunnites comme vous. Ok. Et avec ton barbe. Comme vous. Oui, mais c'est pas pour notre tour. Attendez, c'est pas notre tour encore. Vous n'avez pas fini d'établir. D'accord. Attends, on va demander à Allah d'augmenter votre intelligence. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Ça dit la magie ou quoi? Tu veux travailler pour moi? Oui. Allez, dis ashhadu Ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allez, on continue. Tous ceux qui font les problèmes du tabir. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا. Bonjour. Salut chef. Oui, bonjour chef. Je suis le général. Ah, général. Oui. Mon général. Et vous êtes le général de quoi? Je suis le général de la savane. De la savane? Oui. Mais la savane, ça a quoi à voir avec l'établir? Oui. Hein? Explique-moi. On est parti là-bas me chercher. Ah, ils sont allés vous chercher dans la savane? Oui. Dans la savane africaine? Oui. Les Juifs sont allés dans la savane. Attendez, attendez. Les Juifs sont allés dans la savane africaine? Oui. Et ils vous ont demandé de faire quoi? D'écraser l'établi. Ah, bah, dis donc. Parler de ça dans le monde. Waouh! Parce qu'on a vu qu'ils font beaucoup de gens. De jihad? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez gagné On ne fait pas. après ce travail? C'est qu'on a gagné. Ouais. On nous a sacrifié des êtres humains. D'accord. Oui. Alors écoutez maintenant, Christ va vous parler. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لعلكم من سلطان كيف ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان عذاب اليم. Allez, mon général, tout en armée on a besoin d'eux. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Je suis un petit serpent. Un petit serpent. Oui. Waouh! Et quel était ton travail, petit serpent? C'est d'attaquer l'établi. Mais qui t'a demandé de faire ça? Pourquoi toutes ces questions? Je suis trop curieux. Oui, alors qui t'a demandé de faire ça? Ce sont des gens qui ont intérêt, qui ne font pas de l'islam. Ah ah! Oui. Alors, On ne écoute. fait pas de l'islam. J'ai compris. Alors, écoute, regarde la récompense qu'Iblis va te donner. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. C'est le chef des serpents? Non. C'est quoi? C'est le borgne.
Tu prépares le bord. Mais doucement, le temps n'est pas venu. Oui, je connais les pyramides. Oui. Je vivais là-bas. Ah, tu vivais là-bas. Oui. C'était le temps de Pharaon. On n'est pas. Et c'est bon. J'ai compris. Je vais partir avec toi en Égypte. En Égypte. Oui. Dans les pyramides. Oui. Tu vas faire de moi une momie. Oui. Ah mince. Attends, regarde la récompense qui est C'est ton tour maintenant. C'est mon tour. Oui. Attends, avant que tu m'emmènes. Tu as un lien avec le tablir? Oui. Alors explique-moi. On ne veut pas de l'islam. Mais qui t'a demandé de faire ce travail? C'est une association. Les Illuminati. Oui. N'est-ce pas? Oui. regarde ta récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيني كفرت بما أشركتموني من قبل ولمن لهم عذاب أليم. On est des amis. Alhamdulillah. Comment tu t'appelles? Abdurraouf. Tu peux me donner un nom? Un nom? Oui. Khalid. Allez, ça me plaît. Merci. On continue. On continue. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك مبينا إنا فتحنا لك فتحا 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 مبينا إنا فتحنا. Bonjour. 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 Tu es à Niamey au centre de l'Orphée avec le Cheikh Abdurraouf et c'est Abdelaziz. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu m'amènes ici. C'est moi qui ai demandé à Allah de te ramener ici. C'est Allah qui t'a ramené ici. Je suis la femme de la mère de Tabi. Encore? On a déjà vu sa femme? Oui, il y a plusieurs femmes. Ah, enchanté madame. Bonne nouvelle pour toi. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. En fait, toutes les co-épouses, dis-leur, il y a plein de maris pour elles. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. Ça y est? Tous les djinns qui ont attaqué le tablier sont là? Oui. C'est combien de sorciers qui ont travaillé sur le tablier? Il y a des sorciers. Il y a des sorciers? Oui. Il y en a combien? Il y a 34 sorciers. Mais Oui. la mère, Oui. il a 346 qui manipulateurs qui manipulent. Dépêche-toi, détache. 346 djinns manipulateurs. Oui, qui avait la mère du tablier. Et il y a 36 qui se sont mariés avec lui. Ok, tous sont convertis maintenant. Oui. Ok. D'accord. Tous ces sorciers là, il reste des djinns avec eux. Tous ces Illuminati, ces juifs qui envoient ça. On va devoir les voir.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يوم تبلى السرائر 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 On est caché, pourquoi tu vas les appeler encore? C'est pour vous sauver, pour que vous n'alliez pas en enfer. هذه جهنم التي كنتم اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم تكفرون اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Allez, on va regarder tout le travail que vous avez fait sur les mille et sur tous les noms du tablier. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم. Donc vous avez vu comment les ennemis de l'islam attaquent le tabligh. Sachez que c'est pareil pour tous les mouvements islamiques, même tous les individus qui essayent de faire du bien à l'islam. Donc je vous conseille de prier la nuit, de faire des doigts pour la Ummah, de faire des doigts pour qu'Allah protège et bénisse vos actions, et surtout de nous unir autant que nous pouvons d'éviter de nous diviser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.